सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने। मीरा स्मृति शिशु अंकन शिक्षा केंद्रेर 33तम सरस्वती पुजो उद्यापित हलो महा समारोहेर साथे। এই सरस्वती पुजो उपलक्षे प्रतिष्ठानेर समस्त छात्र छात्रीदेर निये एक अभावनीय अनुष्ठानेर आयोजन करेछिलो मीरा स्मृति। मीरा स्मृतिर प्रतिटा शाखा ऋषा, कोन्नगर, उत्तरपाड़ा, बाली, बेलूर समस्त जायगा थेके प्राय 2000 छात्र छात्री এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। জল রং থেকে শুরু করে পেন্সিল শেডিং, প্যাস্টেল কালার, কালার পেন্সিল শেডিং ইত্যাদি সমস্ত মাধ্যমেই অত্যন্ত নিপুণতার সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলে তাদের নিজেদের ক্যানভাসে। श्वेतपुष्पकशोभिता श्वेतचन्दन चर्चिता श्वेतशुभ्र आभूषणा श्वेतगन्धनुलेपना। जय 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 देवी चराचर सारे। भगवती तो श्वेत वर्णी त्रिगुण तू सो नधा। विद्यादायिनी सरस्वती हंसवाहिनी शुभ्रतु। प्रज्ञाशुद्धि सद्बुद्धि ज्ञानदा। আমরা ধন্যবাদ জানাই সেই সকল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। আশা রাখি আগামী দিনে এই রকম অনুষ্ঠানে তারা একইভাবে প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকবে।